Varanasi simi Agartala fashing finai PB 13BD 5534 marini Kungsa truck malkungo naitogoi manjaka 68,320 bottle fekjangna escop hatio abune hatidor 7 crore Party mungo Ravi Sharma te Sushil Shukla boido mungoi khorongni borokna romkha Assam Suraibari watch post ni police Hanai Agartala fashing finai truck malkungo 7 crore rangni fekjana kopsira bromoi Tripura police na lasirika Assam police Party mungo Ravi Sharma te Sushil Shukla boido mungoi khorongni borokna romkha Assam Suraibari watch post ni police Poktoma Saiman ka salpungo Assam Suraibari watch post ni police rongni thani Poisa Poktoma sopai mani Varanasi ni simi Agartala fashing finai PB 13BD 5534 marini Kungsa truck malkungo tongo kobongo marini fekjana mani khini hinai Poktoma mankino vehicle checking go achukha Assam Suraibari watch post ni police Paithibo truck malkungo naitogoi manjaka 400 cartons fekjangnai kopsira 400 cartons bisango tongo 68,320 bottle fekjangnai escop hatio abune hatidor 7 crore Party mungo Ravi Sharma te Sushil Shukla boido mungoi khorongni borokna romkha Assam Suraibari watch post ni police Ravi Sharma ni tongthai Madhya Pradesh ni Ashoknagar te Sushil Shukla boido ni tongthai Patharkandi ni Tolkori Ghat amsayo Police ni sumpining mungo romjanai rok saka Varanasi ni simi tubujak okop sirap hnai कहाँ से है? बनारस बनारस ये माल कहाँ से लूट किया? नहीं गाड़ी मुझे भरा मिला बनारस में खड़ा था कहाँ जाने वाला है? अगरतला का बोल के भरा गाड़ी था। तो उन लोगों को पहचानते क्या? इनको मोटर मालिक ने गाड़ी मालिक ने भेजा आप पहचानते? इसने मुझको बनारस मैं आया बनारस ट्रेन से गाड़ी पे रास्ते में गाड़ी मिला मुझे वो तो बोल रहा है आपको नहीं पहचानते। नहीं क्या नहीं इस बार बोला तारे कोनो दिन ताल्लुक नहीं गाड़ी मालिक भेजा इसको एक्सीडेंट हो गया ना गाड़ी का। गाड़ी में क्या सामान था? जी डियोस बताया था ये क्या ये तो डियोस ड्यूस और साथ में साले ये क्या है? नहीं देखिए अब मैं बनारस आया ना मैं ट्रेन से आया बनारस तो ट्रेन से कहाँ से आया? अशोकनगर से बीना से फिर बनारस गोरखपुर एक्सप्रेस बारे कौन जगह? কলকলি বস্তু কোথা থেকে আইছেন ভাইয়া? করিমগঞ্জ থেকে আপনি করিমগঞ্জ থেকে গাড়ি নিয়েছেন? না করিমগঞ্জ থেকে তার লগে কই দিতা? আমি আগরতলা যাই আমার গাড়ি রাখা হলো মেইন ড্রাইভার কে? তার নাম কি তার? তার নামও কোথাও তে আপনি কেমনে চিনলা গাড়ি? আমার যে গুয়াহাটি যে তার মেস্ত যে ফোন করিয়া কইছে তার কথা আমি কই যদি আমি আগরতলা যেতাম সে তার লগে যাই তারও হ্যান্ডম্যান অনুমান হলে বাইক গেছে অ্যাক্সিডেন্ট করে ও আমি আইছি এর নাম সুরেন্দ্র বাবু কই একজন আছে আপনি কিতা করেন? গাড়ি চালাই আগরতলা গিয়ে গাড়ি চালাইতা? আগরতলা আমার গাড়ি রাখা শিবরাত্রির সময় আইছিল খালি হইব দেখিয়া মানুষ একটা তৈয়া গাড়ি মাধববাড়ি পার্কিং করে রাখিয়া আমি আইবি আইয়া আবার যাই Piaba police ni khakamo Varanasi ni simi tubujak yana okop sirap West Bengal eba Meghalaya ni simi repeat West Bengal eba Meghalaya ni looting khlaijak mani hungnai hinai NDPS kerango FIR na hari Karimganj ni CJM Purtoti Shaka borokna Assam Police Bureau Report Chini Khorang